प्रथम स्कंद एकादश अध्याय श्री सुतवाच। सुत कहती सावधाने शुण सकल मुनि जने एमते निज राजे हरि मिलिले शंखनाद करी से पांचजन्य शंख शब्द हरिला प्रजांक विषाद से नाद स्फुरे जेते दूरे जन्म मरण पाप हरे से नाद स्फुरे घन घन शुणी सकल प्रजाजन धामती परम हर से कृष्णर दर्शन लाल से विविध उपायन हस्ते मिलिले गोविंद अग्रते रवि समीपे दीपपंथी दिवसे जे सने दिशंती से हरि परिपूर्ण काम आत्मा प्रकाशे आत्मा राम तार निकटे रुंड होई सकले शिरे कर दे ए भोनाथ परम कारण तोहर भय चरण शिव वरंची आदि देवे नित्य करंती आत्मा लाभे शिव विरंची आदि देवे नित्य भजंती आत्मा लाभे सेहि तो आत्मार कल्याण तो पादे ध्यान नारायण से काल जगत संहारे तोहर सेवक न पारे तू आंब पिता माता पति सर्व संकल्प क्षमा गति परम गुरु जे दैवत श्रुद प्राय बंधु सुतम तो बिनु न जाणु तो किछि तू देव सर्व शांति साखी अनाथ नाथ तू आंबर देव मानवे गोचर तोर बदन नारायण प्रेम तृषित निरीक्षण से सुख घेनी जेते बेले कुरु नगरे बंधु मेले इच्छारे कलु तू गमन तोते न देखिया गमन क्षणक कोटि जुग मणु दिवस रजनी न गणु कोटि नयन जंतु बही कि करे रवि जेबे नाई तोहर प्रसन्न बदन अखिल ताप विमोचन चिर प्रवासे ता न देखी आंब जीवन बड़ दुखी हेमंत जन मुख शुणी आनंद प्रभु चक्रपाणी अमृत लोचने अनाई पुरे प्रवेश भावग्राही यादव सात वंश मिली सबदे पुरे महिस्थली मत मातंग अशोखर रथे मंडणी अलंकार पदाति बल प्रमित धामंती वीरजूत जूत चलन्ते चतुरंग बल पाताले कंपे नागकूल सकल वृक्षे पुष्पफल आश्रम लता द्रुम मेल आंब कदली नाना वर्ण जले क्रीडंती विहंगम तोरणपुर द्वार मार्गे उच्चे बंधन नवरंगे ध्वज पताका छत्र सहे सुंदर पथ मनमोहे मार्जना करी जेजापुरी लता कुसुम गंधवारी पूर्ण कलश धूप दीपे जय शबद नाना रूपे कृष्णर आगमन जानी सकल दिजे वेदवणी राम अक्रूर उग्रसेन कृष्णर जेतेक नंदन हरस उपजिला मन उपेक्षी शयन भोजन उत्तम हस्ती सज करी जादवे मंगल उच्चारी मंगल वेद मार्गे स्फुरे मार्गे चलिले विप्रवरे शंख महुरी भेरी तुरी जे वाद्य मंगल उच्चारी एमते पुरजने पथे आनंदे मिलिले समस्ते सते सहस्र वारंगना जे रूपे जगत मोहना कुंडल लंबित श्रवणे नुपुर बाजई चरणे सुंदर पंकज लोचन नयने पूरित अंजन अलका तिलक कुसुम वेद दानवे मनोरम नर्तकी बंदी गण सुते आगे चलती जुते जुते कृष्णर अद्भुत चरित मंगल कले वाद्य गीत चलिले श्रीकृष्णर पासे सकले परम हरसे गोविंद देखी पुरजन तक्षणे उपेक्षी शयन जे हरि सर्वगुण निधि बंधु पूजिले यथाविधि ताहाकु करी नमस्कार आनंदे धरी करे करम काहाकु कले आलिंगन काहाकु दियंती चुंबन काहाकु मंद हासे चाहि भावे तोषिले भावग्राही आश्वास करी पुरजने तोषिले विप्रजने धने चंडालु ब्रह्म जाए पूजा करी तोषिले देव राजा कुल पूजित ज्ञाति वृद्ध कृष्ण को करी आशीर्वाद पुरे प्रवेश जनार्दन द्वारका पुरे बंधुजन तक्षणे गला दूर करी आरोही अट्टाली पाचेरी नाना मंगल निज पुरे कृष्ण बदन निरंतरे देखी संतोष होई मने अमर जेने सुधा पाने लक्ष्मी निर्माण जार अंग केल भी पारे तार संगम साधु सुपुण्य जार गात्रे प्राणी लोचन ज्ञान मात्रे जाहार चारिभुज तुले वासव आदि दिगपाले ଯାହାର ଭୟ ଚରଣ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର ଶରଣ ଧବଳ ଛତ୍ର କେବା ଧରେ କେବା ଚାମର ବିଞ୍ଚେ କରେ ଜୟ ଶବଦ କେ କରନ୍ତି କେବା କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ରଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ଶୋଭା କିବା ଉପମା ଆମ୍ଭେ ଦେବା ହୃଦୟ ଲମ୍ବେ ବନମାଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପୀତ ବସନ ମଧ୍ୟଭାଗେ ଯେନେ ବିଜୁଳି ନୀଳ ମେଘେ ଅର୍କ ଶଶାଙ୍କ ଚକ୍ର ଚାପ ସ୍ୱଭାବେ ନିକାଞ୍ଚନ ରୂପ पुरे प्रवेश ब्रह्म राशि तक्षणे मातृगणे आसी आनंदे कले आलिंगन कृष्ण को करिण कल्याणम
ଦେବକୀ ଆଦି ପିତୃନାରୀ ଚରଣେ ନମିଲେ ମୁରାରିମ୍ ସକଳ ମାତୃଗଣ ମିଳି କୋଳେ ବସାଇ ବନମାଳିମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଭରେ କ୍ଷୀର ସ୍ରବଇ ପ୍ରୟୋଧରେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରେ ପୁଲକେ ରୋମପନ୍ଥୀ ଗାତ୍ରେ ମାତୃଗଣକ ସଙ୍ଗେ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରିମ୍ 16,000 ନାରୀଙ୍କର ବିରାଜେ ରତ୍ନମୟ ପୁର ଏ ସକଳ କାମନା ଆରମ ଯହିଁ ବିଜୟ ପୁଣ୍ୟ କାମ ମାୟାର ବଳେ ବନମାଳି ପତ୍ନୀ ଭୁବନେ ବିଜେ କରିମ୍ ଅଷ୍ଟ ଅଧିକ ସତେ ନାରୀ 16,000 ପରିବାରୀ ପଶିଲେ ଏତେ ରୂପ ହୋଇ ହାସ୍ୟ କଟାକ୍ଷେ ମନମୟୀ ଭବନେ ଦେଖି ନିଜ ପତି ସମ୍ଭ୍ରମେ ସକଳ ଯୁବତୀ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲେ ବେନି ଆଖି ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଧରି ନିବିଡ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିମ୍ ସ୍ୱଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ବଦନ ଲୋତକେ ପୂରିତ ନୟନ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇ ଏକ ଚିତ୍ତେ ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ପଦାଗ୍ରତେ ଅତି ବିରତି ନବ ନବ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣେ କଲେ ଭାବ ପତିଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲେ କେ ତାହା ଛାଡ଼ି ପାରେ ଭଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳା ସେହି ନ ଛାଡ଼େ ପ୍ରତିବେଳା ଏହି ପ୍ରକାରେ ନର ହରି ବଳେ ଧରଣୀ ଭାରା ହରି 10 ରାଜା ଗଣେ ଉଭାରି ସଂହାରିଲେ ରଣେ କଳି ଭିଆଇ ନାରାୟଣ ଅନଳ ଜେନେ ସମୀରଣ ନାସିଲା ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧେ ବିମାନେ ବସି ନିରାୟୁଧେ ସୋମାୟା ବଳେ ନର ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜେନେ ଗୃହେ ରହି ବଞ୍ଚଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାରତ ହୋଇ ପତ୍ନୀର ନାନା ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହିତ ଅନଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାରୀଗଣ ସୁନ୍ଦରେ ମୋହନ୍ତି ମଦନ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରେମ ଛନ୍ଦର ସେ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ବିବିଧ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ଜାମନ ନ ପାରିଲେ ମୋଇ ଏ ଜୀବ ଲୋକ କାହୁଁ ଜାଣେ ଆପଣା ତୁଲ୍ୟ କରି ମଣେ କାହୁଁ ପାରିବ ବଶ କରି ନିର୍ଲୋପ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ସେ ହରି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ଚରଣ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଅନୁକ୍ଷଣ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାୟାଂ 82 ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମାଗମେ ନାମ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲମ୍।